ang tag-iya sang Malaya Falls. Saka ko lang niyon. Na! Welcome back to Coronada! Iba na ilawi. Sana all love wins. Wow, dumaram gining abno na. Na ang skin mo? Nagbalmo. Sana all chill. We are now here in Malaya Falls. Welcome to Paano? Welcome to Manila. Welcome to Malaya Falls. Go! Welcome to Malaya. Hello guys! We are heading to Malaya Falls. Oh, yes. Kaya ko na niya dyan eh. Hi! Ito ba? Hi! Welcome Hi, to te! Ano yun? Welcome to Manila. Welcome to Malaya Falls. Nan! Hi guys! Hi! Umpisa pa lang kami. Budol. Ara na, lapit na. Ara na, lapit na. Ah, diri na. Diri na. We are here. Let's go! Nabaw kido. Balik na, huntalaan ko ba si Ara na sila dito sa sulod. Ano ang mga unod sa mga ipang bitbit? Na may grocery. May grocery na tana siya yan. Oh, burot! Buro. Mantika, pangpadanlo. Nan! Alam, may tilapia pala ka damo-damo. Sili. Sili. Sili Monty. Ah! Good for 1 week. Hindi na tama puli-puli yun. Oh, complete song. Yes! So hello guys, we are now here. We are now here in Malaya Falls. Barangay Nan! Malaya, Banga, South, Cotabato. Nan! Malaya Falls, Barangay Malaya. Municipality of Banga, South Cotabato. Maginutan? Yes, perfect. Saka ko lang niyon. Para sa plato. Yung plato. Nan! Our cottage is nearby sa falls po. Hi! Hi!
Hi! Say to my vlog. Very affordable. 20 pesos lang po ang entrance fee here at Malaya Falls. But they call it Busay. Ano kaya yung dumaki? I don't know distinction between falls and Busay. Siguro English and Ilonggo term. So yun. Later, dyan po kami kakain. So kumapos na ng dahon ng saging. Ayan na guys. Hi girls. Girls. Smile. Picture. 1, 2, 3, smile. Nan. Paano pag ano? Paano pag dress rehearsal? Kita mga preparation mo dira. Nan! Grabe ang preparation. Ambot nagtupad-tupad na naman ang gwapa sa akon. Mabihayin ako sini. Hindi ka mag-ride ga. Dere. It's a perfect day to unwind. Ha? Ballroom! Hi! Uy, Catriona. Catriona, banat na banat. Ores ka. Sunblock aday para hindi maguba ang face. It's a perfect day to unwind, guys, for a stressful first week of class. Let's go! Miss Ivana, oy. Ivana Ilawi. Ivana the rider. Para si Brilliant Skin. At si Daniela. Gapatago si Daniela. I-reveal na palda-palda to, dira, bala. Kagod ang idol ko dira Daniela. Incorporating yellow shorts sa red bikini. Naka one piece. 1, 2, 3, smile. Nan, ang tag-iya sang Malaya Falls. Grabe na gid si Onyo. Wow. Family selfie. Oris ang bato. Wow. 1, 2, 3. Sige ya. Sige ya. Sige. Wow! Nan, pak. Ibagin. Na ano ka na? Tama na na Oh, okay, start na ang ato niya cheer dance competition. Let's start for entry number 1. Showdown galing. Entry number 2 from Ateneo. Entry number 4 from Corben. Powerpuff Girls. Paano? Na! Nan, ibagin. Love scars. Love scars dapat. Sige, 1, 2, 3. Love scars, takot na akong masugatan. Paano ang love scars? Let's go. Let's find
new spot na mas malinis. Ay, sana all. Sana all love wins. Hi! Paano? Welcome back to Corona Dance! Wala pa gani. Going home, let's go! Going home na! Going home na kay alas 4 na. Welcome to Leslie Borders! Balik na sa boarding house. Pauli na kami guys. Kay alas 4 na mag-close na ang Malaya Falls! Ano ang skin mo? Balmon. Pag sure ka da. Ba, dumaram giding abno na. Abi namra ko kaintindi dyan sa likod. Rakmaan niya karay agali ko ba? So, nandito na kami sa highway. Hi guys, puli na kami. So, Thank you so much! for watching, like, subscribe our YouTube channel for more videos. Bye!